बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तीसरे और आखिरी पार्ट में हमारे साथ रहिए। तैश में आकर बुजुर्ग ने एक अमल पढ़कर इसे काबू कर लिया और छत पर लाकर इसे अपने अमल के हिसार में कैद कर लिया। अब यह हिसार इसी वक्त टूटेगा जब खुदा न खास्ता मेरी औलाद या औलाद की औलाद में से किसी के लबों से जाने अनजाने कोई गाली निकल पड़ेगी। उस वक्त तक तुम यूं ही कैद रहोगे और इस छत तक ही महदूद रहोगे। इसका ख्याल था कि ये कैद ज्यादा तवील साबित ना होगी क्योंकि इंसान खता का पुतला है। कभी तो इन बुजुर्ग की औलाद में से किसी के लबों से अचानक कोई गाली निकल पड़ेगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 10 बरस गुजर गए और वो बुजुर्ग के खींचे गए हिसार का कैदी बना रहा। इस दौरान वो बुजुर्ग भी ये मकान और मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले गए। आज एकदम से इनका वो हिसार टूट कर रह गया और मैं आजाद हो गया। ताहम इस हिसार से मैं कई इंसान के कंधे पर सवार होकर कुछ वक्त के लिए बाहर निकल आता था। मराफील ने खुश होकर इसे तफसील से आगाह किया। तुम्हारी बहुत सी बातें मेरी समझ से बाहर होती हैं, आखिर तुम वो क्या चीज? उसने उलझन को जुबान बख्शी। मैं एक जिन हूँ, एक जिन सादा कौम जिन्नात से मेरा तल्लक है। मेरा कबीला फाइली कबीला कहलाता है। मराफील की बात पर इसके चेहरे की संजीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इसने गैर यकीनी से मराफील का सर पाँव बगौर जैसा लिया। वो एक मुकम्मल इंसान था और कहीं से भी जन्नत वाली कोई बात इसमें दिखाई ना दे रही थी। हालांकि इसने कभी जिन नहीं देखे थे लेकिन जन्नत के मुतल्लिक बेशुमार कहानियां सुन रखी थी। कहानियों में बयान करदा हुलिये के मुताबिक जन्नत बहुत खौफनाक होते थे और मराफील बिल्कुल भी खौफनाक नहीं था। वो तो एक मासूम सा खूबसूरत नौजवान था जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था। मेरी ज़ाहरी रूप पर ना जाओ, ये रूप मैंने अपनाया है तुमसे दोस्ती करने और तुम्हारे करीब रहने के लिए। दरअसल हम किसी भी जानदार का रूप धार सकते हैं, ये खूबी हमें कुदरत की तरफ से वसफ की गई है। मेरा असल रूप शायद तुमसे बर्दाश्त ना हो, इसलिए कभी मेरा असल रूप देखने की ख्वाहिश जुबान पर मत लाना। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मराफील ने हैरानगी से इसे तकते हुए कहा। जवाबन वो खुश दिली से मुस्कुरा पड़ी। ये नाकाबिले यकीन सच्चाई जानने के बावजूद कि मराफील एक जिन है, जाने क्यों इसे मराफील से कोई खौफ महसूस ना हुआ और ना ही डर लगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सनम, इसने अपने घिसे पिटे अल्फाज फिर दुहराए। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अभी इसने अपना जुमला पूरा ही किया था कि एकदम आपा कुलसूम छत पर आन वारद हुई और इसे गजबनाक नजरों से घूरने के बाद किसी की तलाश में छत के चारों तरफ नजरों के घोड़े दौड़ाने लगी। बता कौन था वो जिससे इश्क व मोहब्बत के मुकालमे बोलने जा रहे थे? मनहूस कहीं की अपनी जुबान की नहूसत से तो तूने हमें पहले ही जख्मी किया था जो अब ये गुल खिला रही है। चल अम्मा के पास, आज मैं तेरे करतूत से अम्मा को आगाह करती हूँ। इसलिए तो हर वक्त छत पर मरी रहती है कि तेरा आशिक तुझसे मिलने आता है। हम तो तुझे बच्ची समझते थे, तू हमारी भी नानी निकली। कुलसूम आपा लफ्जों के तीर बरसाती इसे बाजू से घसीटते अम्मा की खिदमत में ले आई और खूब मिर्च मसाला लगाकर अम्मा को इसके कारनामे सुनाने लगी। जाने कौन था कमबख्त, मुझे देखते ही किसी जिन की तरह गायब हो गया। आखिर में कुलसूम आपा ने अम्मा के गुस्से को हवा देने के लिए ये अल्फाज अदा किए। अम्मा ने सुलगती नजरों से इसकी तरफ देखा। कौन था वो? अम्मा ने हैरत अंगेज तौर पर नरमी से पूछा। वो मेरा दोस्त मराफील है, मैं रोजाना इसके साथ खेलती हूँ। वो बहुत अच्छा है अम्मा, ना तो वो मुझे मारता है और ना ही डराता धमकाता है। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इसके जवाब ने आपा कुलसूम का दिल मसल कर रख दिया। कहाँ रहता है तेरा दोस्त? किस रास्ते से वो छत पर आता है? अम्मा ने एक और सवाल किया। मुझे नहीं मालूम। हाँ अलबत्ता इसने एक बार ये बताया था कि हमारे मकान के बराबर में जो मकान है वो इस मकान में रहता है। इसने मासूमियत से जवाब दिया। झूठी कहीं की झूठ बोलती है। हमारे मकान के दाएं बाएं जो मकानात हैं वो तो बरसों से खाली और बंद पड़े हैं, फिर वो वहाँ कैसे रह सकता है? सच सच बता वरना बहुत मारूंगी। कुलसूम आपा ने एक करारा सा थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। इससे पहले कि वो जवाब देने के लिए अपने लबों को हरकत भी दे पाती, अचानक ही कुलसूम आपा के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो लड़खड़ा सी गई
اور بامشکل گرتے گرتے بچی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ گستاخی ضد سے سرزد ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے غصے سے صنم کی طرف دیکھا، لیکن اسے سر جھکائے روتے دیکھ کر وہ حیران ہو اٹھی۔ اس سوال نے اسے چکرا کر رکھ دیا کہ اسے اچانک تھپڑ کہاں سے پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز اماں نے بھی بالکل صاف سنی تھی، لیکن وہ بھی یہ جان نہ پائی تھی کہ ان کی کلثوم کو تھپڑ کس نے مارا تھا۔ ایک دم کلثوم آپا کے چہرے پر خوف کی زردی بکھر کر رہ گئی اور آنکھوں میں بھی خوف سا لہرانے لگا۔ اماں اس پر سایہ ہو چکا ہے، اس کے وجود پر کوئی ہوائی مخلوق قابض ہو چکی ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ اماں، ورنہ اس پر ہیویہ سیب تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، اس سے دور ہٹ جاؤ، یہ سیب زدہ ہے۔ آپا کلثوم یہ بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اماں حیرت اور نہ سمجھی اس کی پشت گورتی رہ گئی۔ اماں نے کلثوم کی بات پر قطعاً توجہ نہ دی، البتہ مرافیل کا پتہ لگانے وہ محلے میں نکل پڑی۔ پورا محلہ بلکہ ارد گرد کے علاقے چھان مارے۔ اماں کو مرافیل نامی نوجوان ڈھونڈنے سے نہ ملا۔ محلے والے نے یہ کہہ کر اماں کو ڈرا کر رکھ دیا کہ جس مکان میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ سیب زدہ ہے۔ اس مکان پر برسوں سے جنات قابض ہیں اور شاید انہی جنات میں سے کوئی ایک صنم پر حاوی ہو گیا ہو۔ لوگوں کی زبانی یہ باتیں سن کر اماں کی حالت غیر ہونے لگی۔ ان کا چہرہ اس طرح سفید ہو گیا کسی ندیدہ قوت نے ان کے جسم کا تمام لہو نچوڑ ڈالا ہو۔ گھر پہنچ کر انہوں نے صنم کی جاسوسی کرنی شروع کر دی۔ 2 ہی دنوں میں ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کی صنم واقعی سیب زدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے مخصوص وقت میں چھت پر جاتی، وہ اسی طرح ہنستی اور باتیں کرتی جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہو۔ وہ گھنٹوں کھیلتی رہتی تھی، اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا تھا۔ وہ ندیدہ ہستی جو کوئی بھی تھی ہر وقت صنم کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ اس پر پابندیاں عائد کرنے کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا۔ اماں نے کچھ مہینوں تک پیروں فقیروں کے آستانوں کی خاک چھانی، اس کے علاج پر کافی پیسہ بھی خرچ کیا، لیکن جب پیسے کی تنگی آڑے آنے لگی اور صنم کی حالت بھی کوئی سدھار نہ آیا تو اماں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وقت کا پنچھی اپنے پر پھیلائے اڑتا رہا۔ صنم کا معصوم حسن بچپن کے زینے پھلانگتا جوانی کی دہلیز میں داخل ہو گیا۔ جوانی نے اس کے حسن و شباب میں وہ بجلیاں بار دی جو دیکھتا جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کے جسم کی قیامت خیزیاں مردوں کو اس کے قریب آنے کے لیے ہر لمحہ اکساتی رہتی تھی۔ جب سے اس نے جوانی کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا تھا، مردوں کے دیکھنے کے انداز میں واضح فرق آ گیا تھا۔ اسے کوئی بھی مرد اچھا نہیں لگتا تھا سوائے مرافیل کے، جو روزے اول سے اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ندیم اس کی بڑی پھوپھی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے ایک شادی میں صنم کو پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں معصوم حسن نے اسے پاگل سا کر کے رکھ دیا۔ وہ پوری شادی کے دوران صنم کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا اور آخری دن گھر جانے سے قبل اس نے صنم سے اظہار محبت کر ڈالا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، لیکن میں کسی لنگڑے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس کے عجیب سے جواب پر ندیم نے حیرت سے پہلے اس کی صورت دیکھی اور پھر اپنی دونوں ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ خدا کے فضل و کرم سے اس کی دونوں ٹانگیں بالکل سلامت تھی۔ لنگڑاہٹ تو دور کی بات، اس کی ٹانگوں پر کسی نئی یا پرانی چوٹ کا معمولی سا نشان تک بھی نہ تھا۔ پھر جانے صنم نے یہ بات کیوں کہی تھی، لیکن میں لنگڑا تو نہیں ہوں، ندیم نے شوق سے جواب دیا۔ ابھی تو نہیں ہو تو کیا ہوا، گھر پہنچتے ہو جاؤ گے، بلکہ تم اپنے گھر بھی نہیں پہنچو گے، سیدھے ہسپتال میں پہنچو گے۔ اس نے نہایت سہولت سے یہ بات کہی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر چل دی۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ اماں کی نیندیں اڑا لے گیا۔ رات کو ندیم کی ٹانگ ٹوٹنے اور اس کے ہسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع اماں کی سماعتوں تک پہنچی۔ ندیم کی موٹر سائیکل کو ایک ٹرالا دھکیلتا گزر گیا تھا۔ جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی کا کچومر بن چکا تھا۔ ندیم کو اپنی ایک ٹانگ کھونے کے بعد صنم کے معصوم حسن سے خوف سا محسوس ہوا۔ جب ندیم نے اپنی والدہ سے اس بارے میں ذکر کیا تو پھوپھی ماں نے پہلے تو آ کر اماں کو باتیں سنائی اور پھر صنم کی زبان کی نحوست کو بڑھا چڑھا کر پورے خاندان والوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ ہر کوئی صنم سے خوف سا محسوس کرنے لگا اور مائیں اپنے بیٹوں کو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنے کا مشورہ دیتی۔ لیکن اس کا معصوم حسن اس قدر گائل کر دینے والا تھا کہ ندیم کے بعد کچھ اور جوانوں نے بھی اس سے محبت کرنے اور اظہار محبت کرنے کی ہمت کر ڈالی، لیکن ان کا انجام بھی ندیم سے کچھ مختلف نہ ہوا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب اس کے اندر بسا سیب کر رہا تھا۔ میں سچ کہتی ہوں، کوئی جن آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے اور اللہ معاف کرے
जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो मरते दम तक जान नहीं छोड़ते। पड़ोसन की ये बात अम्मा के अंदर दुख सा भर गई। अब तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि तुझे मौत आ जाए। तेरी नहुसत ने हम सब से हमारी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। हाय मेरी कलसूम और महम का क्या होगा। एक मनूस और असेब ज़दा लड़की की बहनों से कौन शादियाँ करेगा। क्या पड़ोस, क्या अजीज रिश्तेदार, सब ने हमसे मुंह फेर लिए हैं। ऐ अल्लाह तू इस नहुसत की पोटली को उठा ले या फिर इसकी कहीं शादी हो जाए ताकि हम सुकून से जी तो सके। अम्मा ने दुपट्टा फैलाकर रोते हुए बड़े दर्द भरे लहजे में अल्लाह मियाँ से इल्तिजा की। अल्लाह मियाँ भी इस लम्हे गोया फारग ही बैठे थे। फौरन इस अम्मा की दुआ शरफ कबूलियत पा गई और सुबह ही सुबह सनम के लिए एक रिश्ता आन वारद हुआ। लेकिन वो रिश्ता बहुत ही अनोखा था। सुबह अम्मा अब्बा जान के लिए नाश्ता बनाने की नीयत से सेहन होकर बर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी कि इनकी नजरों के सामने गहरा धुआं नमूदार हो गया। वो खौफो दहशत से चंद कदम पीछे हट गई। देखते ही देखते धुआं एक जीते जी इंसान आदमी की शक्ल सूरत अख्तियार करने लगा। अम्मा का दिल धक से होकर रह गया और कलेजा मुंह को आने लगा। वो बुत की मंद सख्त हो गई। उन्होंने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज सीने में घुट कर रह गई। जब धुआं सख्त आदमी का वजूद अख्तियार कर गया तो इस आदमी ने अम्मा को मुखातब करके कहा, मेरा नाम मराफील है, मैं एक जिन आता हूँ, मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ। मैंने कभी किसी को जानी नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही मेरा इरादा आप लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने का है। अगर आपने किसी आमल या मौलवी की मदद हासिल करके मुझे यहाँ से निकालने की कभी कोई तदबीर की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सबसे छोटी बेटी सनम मुझे बहुत पसंद है। इसे आज रात दुल्हन की तरह सजाकर ऊपर के कमरे में पहुंचा देना, लेकिन इससे पहले ऊपर का कमरा ठीक कर देना। कमरे में एक मुसहरी भी लगवा कर देना। मगरिब के बाद ऊपर के कमरे में कोई न आए। सनम के इवज में तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। जिन ने कहा। अम्मा ने खौफजदा होने के बावजूद इकरार में गर्दन हिला दी। जब अम्मा के हवास जरा टकाने आए और उन्होंने जिन की बातों पर गौर किया तो ये सौदा इन्हें कतन महंगा न लगा। अम्मा ने कलसूम की नीयत से जो शादी के जोड़े बनाकर रखे थे, इनमें से एक बेहतरीन और खूबसूरत काम किया हुआ जोड़ा निकालकर उन्होंने सनम को दिया कि वो पहन ले और फिर उन्होंने दोनों बहनों को यह हुक्म दिया कि वो सनम को दुल्हन की तरह सजाए। कलसूम और महम को अम्मा की ये पुरसरार सरगर्मियां शक में मुबतला कर गई। अम्मा बात क्या है, आखिर दोनों पूछे बिना न रह सकी। सनम की शादी हो रही है, अम्मा ने जवाब दिया। शादी मगर किसके साथ? दोनों के लबों से हैरानगी में डूबी आवाजें निकली। एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान हो, बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले सनम को तैयार कर लो, वक्त बहुत कम रह गया है। अम्मा ने राज से पूरा पर्दा ना उठाकर इन दोनों को तजस्सुस में मुबतला कर दिया। मराफील ने ये इंकशाफ करके इसे हैरान सा करके रख दिया कि वही इसके वजूद में दाखिल होकर इससे वो तमाम मनहूस बातें कहलवाता था ताकि इसके घर वाले इससे नफरत करने लगे और इससे इस कदर बेजार हो जाएं कि मराफील जो ही इसके लिए सवाल दस्त दराज करे, इसकी अम्मा बिना सोचे समझे इसकी शादी मराफील से करते और ऐसा ही हुआ। दोनों बहनों ने इसे दुल्हन तो बना दिया लेकिन इनके दिलों में हसद की चिंगारियां सी चटकने लगी। नफरत का जो बीज इनके दिल की सरजमीन से फूट पड़ा था वो एकदम से अपना कद बढ़ाकर दरख्त बन गया। कलसूम को वो दिन याद आ गया जब एक रिश्ता आने की खबर पाकर वो भी बेहद खुश हो रही थी कि इस मनहूस की मनहूस जुबान ने एक जुमला बोलकर इसकी खुशियों के गुलिस्तान में कभी ना ठंडी पड़ने वाली आग भड़का कर रख दी। वो दिन था और आज का दिन है। ना तो इसकी जिंदगी में ऐसी कोई खुशी दोबारा आई और ना ही मासी रुकैया ने पलटकर अपनी शक्ल दिखाई और महम को तो अपने चेहरे का दाग ही हर लम्हा तड़पाता रहता था। दोनों की ये तड़प और नफरत में अंधी बनकर उठी कि इस आंधी में अम्मा का सब कुछ खत्म होकर रह गया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाली मनहूस लड़की, दिल तो ये चाह रहा है कि तुझे गला दबाकर जान से मार डालें, लेकिन अफसोस हम इतनी बहादुर नहीं हैं। महम ने नफरत का इजहार किया। मुझे मारोगी तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रहोगी। इसने पहली बार इन्हें मुंह पर जवाब दिया। मगरिब से कुछ पहले कलसूम आपा ने इसे दूध से भरा गिलास का दूध मजबूरन अपने हाथों से पिलाया और दोनों बहनें इसे ऊपर वाले कमरे में छोड़कर आई। दोनों बहनों के चेहरों पर मुसर्रत सी ठाठे मार रही थी। इनके चेहरे से अनजानी खुशी इस तरह दमक रही थी जैसे उन्होंने कारून का खजाना पा लिया हो। और वो क्यों ना खुश होती। सनम को दूध में जहर देकर उन्होंने सिर्फ अपनी नफरत का ही नहीं अपनी महरूमी का भी इंतकाम ले लिया था। रात के जाने किस पहर अम्मा की नींद एक इंतहाई करब अंगेज मर्दाना चीख की आवाज पर खुली। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। चीख की आवाज 100% ऊपर के कमरे से बुलंद हुई थी। इलाही खैर, अम्मा की छठी ही शिद्दत
انہیں کسی خطرے کا احساس دلانے لگی چیخ بے حد دردناک تھی، جیسے کسی انسان نے اس کا متاع حیات چھین لیا ہو۔ اماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور دل اپنی تمام تار رفتار سے اس طرح دھڑکنے لگا گویا آخری بار دھڑک رہا ہو۔ صبح اماں کو اس چیخ کا راز معلوم ہو گیا۔ جب وہ اوپر کے کمرے میں گئی تو دلہن بنی صنم کو مردہ پایا۔ اس کا پورا جسم اس طرح نیلا پڑ چکا تھا جیسے کوئی خوفناک ترین زہر اس کی رگوں میں اتارا گیا ہو۔ اماں اور ابا جان صرف صنم ہی کی لاش پر نہیں رو رہے تھے، بلکہ ان کی نظروں کے سامنے آپا کلثوم اور مہم کے بھی مردہ وجود پڑے تھے، جن پر اماں بری طرح سینہ کوبی کر رہی تھی۔ اپنی انہی دو بیٹیوں کی خاطر تو انہوں نے تیسری بیٹی کو ایک جن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت کو ان کا یہ فیصلہ قطعاً منظور نہ تھا۔ شاید اماں نے فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام نہیں لیا تھا۔ تیسری بیٹی جو منحوس تھی، اس کی ہستی سے اماں کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ برابر تھا۔ صنم کو تو ان دونوں بہنوں نے نفرت اور حسد میں زہر دے کر مار ڈالا تھا، لیکن ان دونوں بہنوں کو گلا گونڈ کر کس نے مارا تھا، اس راز سے صرف اماں ہی واقف تھی۔ معزز دوستو، آپ نے دیکھا کہ جن نے تو صنم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن صنم کے اپنے ہی اس کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن قدرت کے انصاف سے خود کو نہ بچا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔